फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो ये मुझे जाऊँ कॉलेज। आज आम कॉलेज रे वेलकम सेरेमनी अच्छी। आम जी सब फर्स्ट इयर छोट भाई मान भौणी मानक आज वेलकम करूँ। कॉलेज रे आम नुआ मेम्बर आसो नुआ छुआ गुड़ाक आसर आज वेलकम सेरेमनी अच्छी। तो आज से विषय भिडियोटी हम तो चलते देखा कॉलेज रे। lecturer in Odia departments. Pedai pulasa स्वागत भाषण नूतन सान बड़ भाई भौणी मानक मोर हार्दिक अभिनंदन जनाइवा सहित नूतन आसुवा पिला मोर अंतरु हार्दिक अभिनंदन। जीवन यात्रा सफल हो बोली मो माँ आरोग्य देवी माँ तारिणी पाखे प्रार्थना करुच्ची। प्रणाम।
ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସହପାଠୀଗଣ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ଆମର ୱେଲକମ୍ ସେରିମନି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଫିନ୍ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ସ୍ପିଚ୍ ବି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିଫିନ୍ ବଣ୍ଟନ ଯାହା ହେବ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।